세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있겠다 그랬습니다. Hasta el fin del mundo estaré con vosotros. 그렇다면 여러분에게 주신 두 번째 큰 축복이 있습니다. Entonces hay una segunda bendición que os ha dado a vosotros. 그것이 바로 기도할 수 있는 축복을 주셨습니다. Es esta bendición de que os ha dado para poder orar. 오전에는 우리가 꼭 알아야 될 한 가지를 얘기했습니다마는 여러분이 꼭 하나님 주시는 힘을 얻어야 됩니다. En el mensaje anterior hemos dicho una cosa que debíais conocer, pero ahora vosotros debéis recibir fuerza. 왜냐하면은 예수님께서 함께 하시겠다고 약속하셨어요. ¿Por qué? Porque Jesús prometió que iba a estar con vosotros. 그것도 항상 함께 하겠다 그랬습니다. Incluso dijo, para siempre estaré con vosotros. 그렇다면 구원받은 자의 두 번째 축복이 뭐냐? 기도 응답을 받을 수 있는 겁니다. Entonces, ¿cuál es la segunda bendición de un hijo de Dios? Es poder orar. 이제 하나님이 함께 하시겠다 그랬어요. Y que Dios dijo que iba a estar con vosotros. 성경에 제일 많이 약속하는 것입니다. Y es la promesa que más sale en la Biblia. 자, 그렇다면 기도 응답을 받아야 되겠죠. Entonces deberemos recibir respuesta a las oraciones. 이번 집회에 여러분들은 이 축복을 받아야 됩니다. En esta conferencia vosotros deberéis recibir esta bendición. 페루 집회 때 내가 이런 기도 제목을 붙잡고 응답을 받았다. 이런 축복을 받아야 돼요. Debéis recibir la bendición de que en la conferencia de Perú he orado por esto y he recibido tal respuesta. 그래서 오늘부터 이제 기도를 실천합니다. Por eso desde hoy debéis poner en acción la oración. 예, 기도 실천하는 데는 두 가지가 있어야 됩니다. Para poner en acción la oración hay que hacer dos cosas. 예, 하나는 뭔가 하니까 내가 이렇게 되겠다는 희망이 있어야 돼요. La primera debéis tener esperanza de que las cosas van a ocurrir. 그걸 오늘 다 찾아내야 됩니다. Y debéis encontrarlo todo hoy. 이 희망을 가지면 기쁘지요. Si tenéis esperanzas, seréis felices, ¿no? 그걸 기도 제목으로 잡는 겁니다. Y debéis coger eso como título de oración. 나는 이렇게 하고 싶다. Es que yo quiero hacer tal cosa. 그런 희망이 있어야 되는 거 아닙니까? Debéis tener ese tipo de esperanza. 예를 들어서 우리 안토니오 목사님 같으면 내가 스페인에서 어떻게 전도를 하겠다 하는 그런 희망이 있어야 되는 거죠. Por ejemplo, el pastor Antonio debe tener, yo voy a evangelizar en España, de tal modo debe tener este tipo de esperanza. 여러분 그거 있습니까? ¿Vosotros tenéis esto? 그 없으면 이번 집회에 찾아내야 돼요. Si no lo tenéis, debéis encontrarlo en esta conferencia. 그게 어느 정도 돼야 되는 거 하니까 이걸 찾아냈을 때 굉장히 기뻐해야 됩니다. Y cómo debe ser es que cuando encontréis esto deberéis sentir gran felicidad. 저는 전 세계에다가 RUTC 세우는 겁니다. Mi esperanza es levantar centros de remanentes en todo el mundo. 근데 그 생각을 하면 굉장히 기뻐요. Y cuando pienso en ello, estoy muy alegre. 그럼 내 머릿속에 기도하는데 렘넌트들이 막 일어나는 게 보여요. Y al orar por ello en mi cabeza, me imagino a los remanentes que se levantan. 세계 곳곳에서 렘넌트들이 막 일어나는 모습을 보고 기도하기 때문에 막 기쁘다고요. Y porque oro pensando en que los remanentes de todo el mundo se levantan, cuando oro por ello me alegra mucho. 의사가 그 통계를 냈습니다. Un médico dio un balance. 희망이 있어가지고 막 기뻐하는 사람이 암이 작게 걸렸다는 거예요. Decían que las personas que eran alegres eran las que menos tenían cáncer. 그래서 희망이 있는 사람은 병도 많이 안 걸린다는 결과가 나왔어요. Por eso el resultado de ese informe era que las personas que tenían esperanza tenían menos enfermedades. 이 희망이 있는 사람은 이제 얼굴도 바뀌죠. Por lo tanto, las personas que tienen esperanza, su cara también cambiará. 아무 희망도 없는 사람처럼 있으면은 어떻게 되겠습니까? ¿Qué pasará si vosotros estáis como con la cara de que no tenéis ninguna esperanza? 그냥 얼굴도 막 이래가지고 이렇게. Entonces la cara también será así de triste. 아무 희망이 없는 거죠. No tiene ninguna esperanza. 그러나 희망이 있으면 막 이래 될 거 아닙니까? 이렇게 해서. Pero si tenéis esperanza, pues tendréis una gran sonrisa. 그러면 저는 또 취미가 하나 있어요. Y yo tengo un hobby, 낚시입니다. es la pesca. 저는 이제 시간 나면
낚시터에 가서 기도도 하고 생각도 하고 낚시도 하고 그럽니다. Cuando tengo tiempo voy a pescar y ahí pesco, oro y tengo un tiempo de tranquilidad. 그래서 저 물을 보면 기분 좋아요. Por eso al ver el agua, pues a mí me alegra. 그래서 내가 우리 비서들 보고 방을 얻으면 물가에 얻으라 그렇게 얘기합니다. Por eso yo cuando les digo a mis secretarios que cuando alquilen una habitación pueda estar cerca del agua. 그러면 이제 낚시하러 가자. Y así les digo, vamos a pescar. 그 낚시하러 갈 때 기쁘다니까요. Cuando voy a pescar estoy muy alegre, muy feliz. 아, 오늘 거기가 이렇게 올라올 것이다 이런 생각 기쁘잖아요. Porque pienso, pues hoy cazaré un pez así de grande y me alegro. 예, 그것만 가지고도 건강에 좋아요. Solo con eso es que tengo salud. 그런데 여러분이 영적으로 나는 이런 기도를 해야 되겠다. Por lo tanto, vosotros espiritualmente, yo debo hacer este tipo de 나는 oración. 꼭 이런 응답을 받아야 되겠다. Yo realmente debo recibir este tipo de respuesta. 이렇게 매일같이 생각하면 건강도 생길 뿐만 아니라 응답이 오게 돼 있습니다. Si lo pensáis todos los días, no solo recobraréis la salud, sino que os vendrán las respuestas. 두 번째로 참고해야 될 게 있습니다. Hay una segunda cosa que debéis tener en cuenta. 이 희망이 하나님의 계획과 맞아지기만 하면 역사가 시작되는 겁니다. Si esa esperanza concuerda con el plan de Dios, entonces empezará la obra. 내가 가지고 있는 희망이 작든 크든 하나님의 계획과 맞으면 그때부터는 역사가 시작됩니다. Sea pequeña o grande la esperanza que yo tenga, si concuerda con el plan de Dios, desde ese momento empieza la obra de Dios. 예, 이걸 가지고 여러분이 기도 실천해야 돼요. Y con ello vosotros debéis empezar a orar. 근데 여러분이 지금 어떤 기도 제목을 가지고 있는지 저는 잘 모르겠습니다. Yo no sé muy bien qué títulos de oraciones tenéis vosotros. 그래서 이번에는 이번 집회 때 찾아내시기 바랍니다. Por eso en este tiempo quiero que lo encontréis en el tiempo de la conferencia. 그래서 여러분들이 참 얼굴이 나중에는 막 환해지도록요, 기쁨이 생기도록요. Por lo que para que después podáis tener una cara sonriente y brillante. 자, 그러면 이런 기도 응답을 정말 받을 수 있는 방법이 있습니다. Entonces hay un método para poder recibir respuesta a esta oración. 예, 그걸 찾아내야 되겠죠. Es el encontrar esto. 첫째입니다. Lo primero, 여러분이 하나님이 주신 최고 선물이 복음이지요. el mayor regalo que os ha dado Dios es el Evangelio. 그러면 이 복음을 가지고 어떻게 기도 응답을 찾아내느냐? Entonces, con el Evangelio, ¿cómo debemos encontrar las respuestas a las oraciones? 성경 구절 14개만 자세히 쳐다보면 Solo mirando 14 versículos de la Biblia, 여러분이 평생 기도 응답 받을 제목이 딱 나옵니다. es que os saldrán los títulos de oraciones de por vida. 자, 그러면 이 성경 구절 14개가 뭐냐? Entonces, ¿cuáles son esos 14 versículos de la Biblia? 복음에 관한 성경 구절을 14개만 자세히 쳐다보면 틀림없이 이게 나와요. Solo mirando detalladamente 14 versículos de la Biblia que hablan del Evangelio será diferente. 한국에서 지금 많은 분들이 오셨습니다. Muchas personas han venido de Corea. 예, 저분들하고 저하고 만나가지고 제가 저분들에게 이걸 소개한 겁니다. Es que yo me he encontrado con esas personas y lo que yo les presenté fue esto. 그런데 한 분도 빠짐없이 평생 기도 제목을 찾아냈어요. Pero sin falta alguno es que todos pudieron encontrar los títulos de oración de por vida. 그렇다면 여러분도 찾아낼 수가 있죠. Entonces vosotros también podréis encontrarlo. 자, 그러면 여기에서 평생 기도 제목을 찾아내야 되는데 어떤 성경이냐 하는 거죠. Entonces aquí debéis encontrar los títulos de oración de por vida. ¿Qué versículos son? 창세기 1장 27절입니다. Génesis 1:27. 예, 인간은 이 하나님을 만나도록 되어 있습니다. El hombre está creado para estar en conexión con Dios. 예, 인간은 하나님을 만나지 아니하면 행복하지 않습니다. Y si el hombre no está encontrándose, no está con Dios, entonces no será feliz. 인간의 최고 행복은 하나님을 만나는 것입니다. Y la mayor felicidad del hombre es encontrarse con Dios. 여러분 개를 키우지요.
Vosotros tenéis perros. 근데 개는 아무리 똑똑해도 하나님 안 믿습니다. Por muy listo que sea un perro no puede creer en Dios. 근데 인간만 하나님을 믿습니다. Solo un humano puede creer en Dios. 그래서 인간이 하나님을 만나야만 행복합니다. Por eso el hombre es el único que al encontrarse con Dios es feliz. 창세기 1장 27절에 보면 하나님이 인간을 자기 형상대로 창조하셨다 그랬습니다. Y en Génesis 1:27 podemos ver que Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. 그러니까 여러분 속에 하나님의 형상이 있단 말이에요. 그렇기 때문에 하나님을 만나야만 행복한 겁니다. Por lo tanto es que dentro de vosotros está la imagen la imagen de Dios, por lo que solo seréis felices al encontraros con Dios. 자, 어린 아기는 누가 있어야 되죠? Un pequeño bebé, ¿quién tiene que tener? 엄마가 있어야 되는 거예요. Debe tener una madre. 갓 태어난 아이가 금방 엄마 젖을 먹어야 되잖아요. Un recién nacido debe mamar de su madre. 금방 태어났는데 Acaba de nacer. 엄마 젖을 먹어야 되는데 엄마가 없다. Es que debe ser amamantado, pero no tiene madre. 행복하겠어요? ¿Sería feliz? 그럼 어떡합니까? Entonces, ¿qué hacemos? 배가 고프잖아요. Tiene hambre 젖을 먹어야 되는데 y debe alimentarse. 그러면 이제 엄마가 없으니까 손가락 빨겠죠. Por lo tanto, porque no tiene madre, pues se chupará el dedo. 손가락 빨면 되겠어요? Y si se chupa el dedo, ¿eso está bien? 막 배가 고프니까 손가락 빨아요. Es que tiene tanta hambre que se chupa el dedo. 물론 뭐 운동신경 뛰어난 아이들은 발가락도 빨겠죠. Por supuesto, el que tiene gran flexibilidad se chupará el dedo del pie. 그리고 아무거나 막 빱니다. Y chupará cualquier cosa que encuentre. 그러면 그 아이가 그 목걸이를 메고 있으면 행복하겠어요? Entonces, si ese bebé tiene un gran collar, ¿será feliz? 행복 안 한 겁니다. No es feliz. 그러면 그 아이에다가 설탕물 먹이면 되겠어요? Entonces, si le damos agua con azúcar a ese bebé, ¿podrá ser? 죽는 거죠. Se morirá. 아이는 반지도 필요 없고 목걸이도 필요 없고 엄마가 있어야 돼요. Un bebé no necesita ni un collar ni un anillo, solo necesita a su madre. 그와 같이 우리 인간은 하나님을 만날 때 행복한 겁니다. Por tanto, así el humano cuando se encuentra con Dios es cuando puede ser feliz. 그런데 창세기 3장에 보니까 사단이라는 존재가 나타난 겁니다. Pero al ver en Génesis 3 aparece un ser llamado Satanás. 이 인간을 하나님을 만나지 못하도록 완전히 유혹을 했고 Y le tentó al hombre para que no pudiese encontrarse con Dios. 이 하나님께 갈 수가 없도록 된 겁니다. Y hizo que no pudiese llegar a Dios. 그래서 아무리 노력을 해도 갈 수가 없어요. Por eso, por mucho que se esfuerce, no podía ir. 여기 이 길은 굉장히 먼 길이기 때문에 갈 수가 없는 거예요. Y porque es un camino demasiado largo, no puede ir. 열심히 노력했는데도 갈 수가 없어요. Se esfuerza mucho, pero no puede. 이랬는데 알고 봤더니 요한복음 8장 44절에 보니까 마귀의 자녀가 됐고 Y es que al ver en Juan 8:44 se da cuenta de que es hijo del diablo. 왜 그렇습니까? Porque es así. 마귀 유혹을 받았기 때문에 마귀의 자녀가 됐다고 성경은 기록하고 있습니다. Es que porque ha sido tentado por el diablo, se convierte en hijo del diablo y así lo pone en la Biblia. 근데 성경에 이렇게 기록되어 있어요. Y así es como pone en la Biblia. 마귀에게 속했다고 되어 있습니다. Es que estaban debajo del poder de Dios, del diablo. 너는 마귀의 자녀다. Tú eres un hijo del diablo. 행복할 수 있겠어요? ¿Puedes ser feliz? 그래서 인간들이 지금 막 불행한 겁니다. Por eso así las personas están en desgracia. 예, 아무리 돈을 많이 가지고 짊어지고 있어도 행복하지 않아요. Aunque tiene tanto así de dinero, es que no es feliz. 너무 어려우니까 어떡합니까? Y porque tiene tantas dificultades, ¿qué hace? 막 아무데나 찾아가는 겁니다. Va a cualquier sitio buscando algo. 그렇게 해서 출애굽기 20장 3절 5절에 보니까 우상 숭배하게 되는 겁니다. Y así, en Éxodo 23:5 podemos ver que hace idolatría, 그러니까 행복할 수가 없죠. por lo que no puede ser feliz. 하나님을 만나지를 못하니까 엉뚱한 것에 자꾸 절을 하게 되는 겁니다. Y porque no puede encontrarse con Dios, es que va a adorar otras cosas. 그러니까 엉뚱한 데 절을 한단 말이에요. Y adora cosas que no son.
이게 뭡니까? ¿Qué es esto? 이거는 지금 글 쓰는 펜입니다. Esto es un rotulador para poder escribir. 그런데 내가 이 펜을 보고 안녕하십니까 그러거든. Pero yo al ver al boli le saludo. 이게 우상숭배예요. Esto es idolatría. 행복하겠습니까? ¿Seré feliz? 이거는 뭡니까? 종입니다. ¿Esto qué es? Es un papel. 그럼 이걸 보고 Y al ver el papel le saludo. 행복할 수가 없어요. No puedes ser feliz. 그러니까 심지어는 짐승 보고 Por eso así es que algunos van a los animales y los adoran. 이제 하나님 못 만나니까 돌 보고도 Y porque no se pueden encontrar con Dios, incluso con las piedras. 이렇게 되는 거예요. Así es lo que pasa. 이렇게 하니까 정신적인 병이 오는 겁니다. Y porque hacen idolatría, les vienen problemas mentales. 그래 마음의 병이 오는 겁니다. Y les vienen problemas, enfermedades del corazón. 예, 하나님을 만나면 해결되는데 하나님을 못 만나니까 계속해서 어려움이 오는 겁니다. Solo encontrándose con Dios pueden ser felices, pero como no pueden encontrarse con Dios es que vienen problemas continuamente. 여러분 집에 가서 성경 찾아보세요. En buscarlo en la Biblia. 사도행전 8장 4절에서 8절은 드디어 몸의 병이 오는 겁니다. En Hechos 8, 4, 8 podemos ver que vienen enfermedades físicas. 예, 반드시 마음의 병이 오고 난 뒤에 몸의 병이 와요. Después de que nos vengan enfermedades de corazón es que nos vienen enfermedades físicas. 예, 그러던 어느 날 죽게 되는 겁니다. Y un día así se muere uno. 죽으니까 누가복음 16장 19절 31절에 보니까 지옥으로 가게 되는 겁니다. Y al ver en Lucas 16, 19, 31 van al infierno después de la muerte. 나쁜 짓을 많이 안 했는데도 마귀 자녀니까 지옥으로 가게 돼요. Es que aunque no ha hecho muchas cosas malas porque es hijo del diablo, va al infierno. 이렇게 되는 겁니다. Y así es lo que pasa. 마태복음 27장 25절에 보니까 그 자녀에게 또 문제가 가요. Y en Mateos 27, 25 podemos ver que esos mismos problemas llegan a los hijos. 여러분이 하나님을 만나지 못하면 그 어려움이 자녀에게 또 가는 거예요. Es que si vosotros no os encontráis con Dios, esas dificultades llegan a vuestros hijos. 그런데 하나님께서 인간을 그냥 버려두시지 아니하셨다 그 말. Pero es que Dios no ha dejado al hombre abandonado. 하나님께서 인간을 사단에게 주지 아니하셨다 그 말. Es que Dios no ha dado al hombre al diablo. 하나님께서 로마서 5장 8절에 보니까 그리스도를 보내사 그리스도를 십자가에 못 박으심으로 인간이 하나님께로 갈 수 있는 길을 열으신 겁니다. Es que en Romanos 5:8 podemos ver que Dios mandó a Cristo, crucificó a Cristo en la cruz y así creó el camino para encontrarse con Dios. 여러분 이런 성경을 찾는데 이 응답이 오는 거예요. Es que vosotros buscáis estos pasajes bíblicos y os viene esta respuesta. 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 십자가에 죽으심으로. En Romanos 5:8 pone que cuando nosotros todavía éramos injustos, Cristo fue crucificado. 그러면 어떻게 해야 됩니까? Entonces, ¿qué debemos hacer? 요한복음 5장 24절에 믿기만 하면 되는 거예요. En Juan 5:24 pone que simplemente debemos creer. 하나님이 여러분을 멸망시키지 않도록 그리스도를 보내시기 때문에 믿기만 하면 되는 거예요. Es que porque Dios ha mandado a Cristo para que no caigáis en destrucción, lo único que debéis hacer es creer. 내 말을 듣고 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니한다. Aquel que cree en mi palabra no va al juicio final. 왜 그렇습니까? Porque es así. 왜 그러세요? ¿Por qué? 하나님이 인간을 사단에게 주지 않기 위해서 그리스도를 보내사 십자가에 못 박으실 것을 약속하셨다. Porque Dios prometió al hombre mandar a Cristo y crucificarlo en la cruz para no dar al hombre a Satanás. 믿기만 하면 돼요. Simplemente creer. 어떻게 믿습니까? Como creemos. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. En Juan 1:11 dice que aquel que cree y que confiesa tiene la potestad de ser hijo de Dios. 영접하는 자고 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Aquel que acepta y confiesa el nombre del Señor. 여러분이 예수님을 나의 구주로 영접합니다.
그 말하는 순간에 길이 열리는 겁니다. En el momento en que vosotros decís, Señor, yo te recibo como mi Señor en el corazón, se abre el camino. 어떻게 영접합니까? ¿Y cómo ocurre esto? 로마서 10장 9절 10절 보니까 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라. En Romanos 9, 10 pone cómo debemos creer, creyendo en el corazón y confesándolo por la boca. 여러분이 기도로서 예수님을 구주로 영접할 수 있다. Es que vosotros por la oración podéis recibir al Señor como vuestro dueño. 언제 말입니까? ¿Cuándo? 언제? ¿Cuándo? 어떤 사람은요, 내 나중에 돈 많이 벌어가지고. Una persona dice, bueno, yo cuando gane mucho dinero. 어떤 사람은 내 대학 들어가고 난 뒤에. Otras personas dicen cuando vaya a la universidad. 어떤 사람은 내 나중에 결혼해가지고. Algunas personas dicen cuando ya me case después. 아니지요. No es así. 잠언 27장 1절에 내일 일을 자랑하지 말라. En Proverbios 27:1 pone, no te enorgullezcas de las cosas de mañana. 언제 말입니까? ¿Cuándo? 지금. Ahora. 예수님을 구주로 영접하는 자는 사망에서 생명으로 옮겼느니라. Aquel que acepta al Señor como dueño ha sido cambiado del pecado y de la muerte. 이제는 여기에 있지 않고 이리로 옮겼느니라. Es que ahora no estáis en el lado de Satanás, sino que os habéis cambiado. 자, 이거로 끝난 게 아닙니다. Y no se ha terminado en esto. 여러분 구원받은 자는 이 부분이 필요 없게 되는 겁니다. Las personas que han recibido la salvación no necesitan esto. 그리고 딱 하나가 달라져요. Y una cosa es diferente. 여러분이 예수님을 믿게 되면 하나가 달라져요. Si vosotros creéis en Jesús, hay una cosa diferente. 고린도전서 3장 16절에 하나님의 성령이 여러분 안에 거하게 되신다. En 1 de Corintios 3:16 es que el Espíritu de Dios entra en vosotros. 자, 함께 계신 하나님께서 성령으로 여러분과 함께 역사하실 것이다. Es que Dios obra en vosotros, el que está con vosotros va a obrar. 자, 여러분은 표시가 안 나는데 하나님의 성령께서 여러분과 함께 계신다. Es que no se nota en vosotros, pero el Espíritu de Dios está con vosotros. 자, 그렇다면 이 말씀을 붙잡고 기도하기 시작하면은 평생의 응답이 일어나기 시작해요. Entonces, si vosotros con estos pasajes bíblicos empezáis a orar, os vendrán los títulos de oración de por vida. 아시겠습니까? ¿Lo entendéis? 예. 집에 가셔서 성경 다 찾아보면서 하나님 감사합니다. Por lo que vosotros en vuestra casa buscar estos pasajes y dar gracias a Dios. 하나님의 아들 예수 그리스도를 나의 구주로 영접합니다. Señor, yo acepto a Jesucristo tu Hijo como mi dueño. 그 기도만 하면 돼요. Simplemente hacer esta oración. 예수 그리스도를 나의 주인으로 모십니다. Pongo como dueño a Jesucristo. 사단의 근세를 이기신 예수님을 나의 구주로 모십니다. Pongo como Señor a Jesucristo que ha vencido al poder de Satanás. 만왕의 왕 되신 예수 그리스도를 나의 구주로 모십니다. Es que acepto al Señor, a Jesucristo que es el Rey de Reyes como mi Señor. 바로 그 순간에 성령께서 여러분과 함께 하시는 것입니다. Y justo en ese momento es cuando el Espíritu Santo va a vosotros. 혹시 그 점쟁이 가운데 귀신 들린 사람들이 있어요. Por ejemplo, hay algunos adivinos que están endemoniados. 예, 그 사람들은 여러분을 보는 순간 압니다. Y esas personas cuando os ven, lo saben. 여러분을 건들지를 못해요. Ni siquiera os pueden tocar. 사단이 여러분을 건들지를 못합니다. 왜냐? 성령이 딱 함께 계십니다. Es que Satanás no os puede tocar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con vosotros. 이제는 여러분들은 저주받을 필요가 없습니다. 왜냐? 하나님의 성령이 여러분 안에 가시. Vosotros ya no necesitáis recibir maldiciones porque el Espíritu Santo está con vosotros. 틀림없습니다. Es indudable. 이 말씀을 붙잡았는데 평생 응답이 오기 시작합니다. Es que cogimos este pacto y me vinieron las respuestas de por vida. 예, 평생 기도 제목이 탁 나와요. Y salieron los títulos de oraciones de por vida. 저는 예수님을 영접하고 난 뒤에 전도해야 되겠다. Yo después de aceptar al Señor es que pensé, debo evangelizar. 나는 전도만 해야 되겠다. Solo
voy a evangelizar 전도를 가르쳐야 되겠다. y voy a enseñar a evangelizar. 전도를 설명해야 되겠다. Voy a explicar a evangelizar 이 어마어마한 축복을 설명해야 되겠다. y voy a explicar estas grandiosas bendiciones. 이래가지고 귀신 들린 무당만 몇백 명 돌아왔어요. Y así es que adivinos que estaban endemoniados, cientos han vuelto al Señor. 이것만 설명했는데 정신질환자들이 많이 나왔어요. Expliqué solo esto y muchos pacientes mentales fueron sanados. 심지어 어떤 사람은 요 설명 듣고 예수님 영접했는데 육신의 병도 나왔어요. Incluso a una persona le expliqué esto y recibió al Señor y se le sanó una enfermedad física. 여러분이 이 축복을 제대로 알고 기도하면 평생 기도 제목이 나온다. Si vosotros cogéis esto y oráis por ello, os salen los títulos de oración de por vida. 이 축복이 여러분에게 와 있음을 믿으시기 바랍니다. Quiero que creáis realmente que esta bendición ya está en vosotros. 이번 페루 집회는 여러분 평생 일생에 최고의 집회 되기를 바랍니다. Y espero que esta conferencia de Perú sea la mejor que tengáis en toda vuestra vida. 두 번째입니다. Lo segundo, 이제는 힘을 얻어야 되겠죠. y ahora nosotros deberemos recibir fuerza. 이제는 여러분의 삶을 가지고 기도하기 시작합니다. Por lo que desde hoy empezar a orar por vuestra vida. 여러분 삶을 가지고 기도하기 시작하면은 어떤 일이 벌어지느냐? Si empezáis a orar por vuestra vida, ¿qué es lo que pasa? 다른 사람 100년 해야 되는 응답이 오기 시작합니다. Es que os vienen las respuestas que os vendrán en 100 años. 할만하지요? Es digno de hacer, ¿no? 다른 사람 100년 동안에 하는 일이 응답으로 다가오기 시작. Es que lo que una persona debe trabajar 100 años, a vosotros se os viene como respuesta. 자, 이 삶을 어떻게 기도해야 되겠냐? ¿Y cómo debemos hacer esta vida? 기도를 시작해야 돼요. Empezar a orar. 지금부터 여러분 네 가지 기도를 시작합니다. Por lo que empezar a orar por 4 cosas. 여러분이 지금부터 이 축복을 붙잡고 하나님 앞에 시간을 정해놓고 정시 기도를 시작합니다. Vosotros cogiendo este pacto debéis concretar una hora y hacer oración a tiempo marcado. 처음에는 조금 힘든 것 같아도 나중에는 굉장히 행복해집니다. Al principio puede ser algo difícil, pero luego después será un tiempo muy feliz. 여러분이 정시 기도 통해서 큰 힘을 얻을 수 있습니다. Y vosotros podéis recibir gran fuerza por medio de la oración a tiempo marcado. 정시 기도가 어려우면 정시 예배를 하세요. Si la oración a tiempo marcado es difícil, hacer culto a tiempo marcado. 그냥 찬송 부르고 성경 읽으면 됩니다. 시간 되면 정시 이거 할 때 굉장한 힘이 나타나요. Simplemente cantar una alabanza y leer la Biblia, es que en la oración a tiempo marcado recibiréis gran fuerza. 여러분이 정시 기도를 하다 보면은 어떤 일이 되느냐? 교회에 가서 말씀 들을 때요, 말씀 통해서 예배하게 되는 것입니다. Y si hacéis oración a tiempo marcado, ¿qué es lo que pasa? Es que en la iglesia podréis hacer culto con la palabra. 예, 이렇게 연결이 되어집니다. Y así se conecta. 여러분이 정시 기도를 오늘부터 시작하면은 하나님의 말씀이 강단으로 내려와서 여러분에게 딱 맞게 되는 것입니다. Es que si hacéis oración a tiempo marcado, la palabra que se da en el púlpito os llegará en el corazón como mensaje de Dios. 자, 정시 기도는 누구나 할 수 있습니다. Y cualquier persona puede hacer oración a tiempo marcado. 여러분이 안 해도 응답 옵니다만 이렇게 해버리면 굉장한 능력이 나타나겠습니다. Aunque no lo hagáis, podéis recibir respuesta, pero si lo hacéis de este modo, grandes respuestas os van a venir. 제가 증인입니다. Yo soy un testigo. 저는 오늘도 한 거는 하나밖에 없습니다. Yo lo único que he hecho hoy es una cosa. 숙소에서 뭐 했냐? 정시 기도했습니다. ¿Qué he hecho en el alojamiento? Oración a tiempo marcado. 예, 정시 기도하는데 이렇게 되면 이런 응답이 옵니다. He hecho oración a tiempo marcado y me vienen estas respuestas. 그래 놓고 난 뒤에 뭐 합니까? Y así, después, ¿qué hago? 여러분이 현장을 가게 됩니다. Vosotros vais al campo. 현장 가서 이 기도를 또 하는 겁니다. Es orar otra vez por esto en el campo. 저는 식당 가서 합니다. Yo lo hago en un restaurante. 식당 가서는 기다려야 되잖아요. En un restaurante debo esperar. 앉아서 기도합니다. Y sentado oro. 그것도 앉아서 식당에 앉아서 딱 이러면 이상하잖아. 그냥 눈 뜨고 합니다. Y si me pongo a orar con la postura de oración, pues es raro, por lo que oro con los ojos 식당 abiertos. 가면 어떤 때는 운동하는 척하고 목도 이렇게 하면 기도합니다. Y a veces simplemente girando el cuello y haciendo un poco de ejercicio de cuello, oro en el restaurante. 적어도 20분 할 수 있어요. Por lo menos 20 minutos puedo orar. 식당 가면요 20분 기다려야 되는데 그 시간에 기도하기 시작합니다. ¿Por qué? Porque en un restaurante debes esperar como por lo menos 20 minutos. En ese tiempo puedo orar. 그러면
한 20분 지나면 밥이 탁 나오지요. Entonces después de 20 minutos sale la comida. 나는 그때는 기도 안 하고 바로 먹습니다. 왜냐 앞에 해놨기 때문에. Y en ese momento pues yo no oro antes de la comida. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho antes. 어떤 사람은 기도 생겨나다 밥 나오면 Algunas personas es que están despistados y cuando sale la comida empiezan a orar. 물론 그것도 좋습니다. Por supuesto, eso también es bueno. 어떤 사람 꼭 밥 나오면요 사람 이리 살펴보고 Y 그렇게 algunas personas es que sale la comida y miran a ver quién hay alrededor y lo hacen rápido y comen. 어떤 사람 부끄러우니까 이리 살펴보고 Y algunas personas es que tienen más vergüenza y se tapan la cara, oran y comen. 기도할 줄 모르는 사람들이. Las personas que no saben cómo orar. 저는 식당 가서 딱 앉아서요 10분 내지 20분 기도. Yo cuando voy a un restaurante oro como 10, 20 minutos por esto. 또 이게 오면 앉잖아요. Y también cuando vamos nos sentamos. 그 시간 또 기도합니다. En ese tiempo yo oro 계속 기도한 마음. continuamente. 내 기도 제목이 있어요. Y tengo mis títulos de oraciones. 이걸 기도하는 겁니다. Oro por los títulos de oraciones de por vida en el campo. 차 탑니다. Voy en el coche. 차 타면 또 합니다. Y también oro dentro del coche. 비행기 탑니다. Monto en avión. 비행기 타면 또 합니다. Y en el avión también lo vuelvo a hacer. 굉장히 좋아요. Es muy bueno. 내가 혼자 막 힘 생기는 거예요. Y yo solo tengo fuerza. 그러면 어떡합니까? Entonces, ¿qué hacemos? 현장만 하는 게 아닙니다. No solo en el campo. 이제는 많은 사건들 일어나잖아요. Es que ocurren muchos acontecimientos. 일 일어나잖아요. Ocurren muchas cosas. 이걸 놓고 또 기도합니다. También oro por estas cosas. 이렇게 합쳐지면 100년 응답이 앞당겨 와버려요. Y si lo hacemos de este modo es que las respuestas de 100 años nos vienen adelantadas. 틀림없습니다. Es indudable. 여러분 이 기도를 계속 하다 보면은 내 생각도 거의 없어져 버립니다. Es que si vosotros continuáis orando de este modo, vuestro pensamiento desaparece. 이 기도를 계속 하다 보면은 염려도 없어져 버립니다. Si continuáis orando con estas oraciones, entonces las preocupaciones también se van. 근데 가보면 응답 와 있어요. Pero si vamos ahí, están las respuestas. 꼭 이렇게 해보세요. Hacerlo realmente así. 누구나 할 수 있습니다. Cualquier persona puede hacerlo. 정시 기도할 때는 혼자서 좀 힘을 얻도록 기도하세요. La oración a tiempo marcado, orar para poder recibir fuerza personal. 그러면 교회 가서 예배 들어갈 때 말씀만 딱 붙잡으면 됩니다. Entonces, cuando vayáis a la iglesia, simplemente coger el mensaje del púlpito 그리고 여러 기도하는 거예요. y después orar en el campo. 그러면 응답 계속 옵니다. Entonces las respuestas continuamente vienen. 저는 기도 응답을 굉장히 많이 받았습니다. Yo he recibido muchas respuestas a las oraciones. 저를 아는 사람에게 물어보세요. Preguntar a las personas que me conocen. 훌리오 목사님께 물어보세요. Preguntar al pastor Julio. 저는 기도 응답을 굉장히 많이 받았습니다. Es que yo he recibido muchas respuestas a las oraciones. 앞으로도 받을 겁니다. Incluso de ahora en adelante también voy a 어떻게 recibir. 하느냐? ¿Cómo lo hago? De este modo. 계속 응답되어 옵니다. Continuamente vienen las respuestas. 다른 사람은 평생 해도 안 되는 거 저는 바로 그냥 응답 오버려요. Muchas personas de por vida se esfuerzan y no reciben, pero yo en poco tiempo lo recibo. 다른 사람 어렵다고 하는 전도를 쉽게 깨달았습니다. Es que muchas personas dicen que la evangelización es difícil, pero yo lo hago en una conferencia. 다른 사람이 막 힘들다고 하는 메시지를 쉽게 깨달았습니다. Y yo, los mensajes que lo hacen con gran dificultad, yo lo hago fácilmente. 렘넌트란 단어를 생각하면요 응답 계속 오는 겁니다. Si pienso en la palabra remanente, es que las respuestas continuamente vienen. 이제 중직자 시대 이러면요 계속 응답이 나는 거예요. Y la época de los líderes de la iglesia, continuamente vienen las respuestas. 이게 보세요. Hacer esto 굉장히 중요합니다. es muy importante. 세 번째입니다. Lo tercero, 요거는 두 번째 거고요. eso es lo segundo. 이거는 여러분은 복음 받았으니까 당연히 오겠죠. Y porque habéis recibido el Evangelio, esto es algo que, por supuesto, 세 번째 recibiréis. 겁니다. Lo tercero. 아주 세 번째 것이 중요합니다. Lo tercero es lo realmente importante. 예수님이 직접 설명했습니다. Fue algo que Jesús explicó él mismo. 이제는 가는 곳에 하나님의 나라 임하도록 기도하라. A cada lugar a donde vosotros vais, el reino de Dios. 하나님의 나라 임하도록 기도하라고 할 때는요 그냥 응답이 오는 게 아니고
시대적인 응답이 옵니다. Y si vosotros oráis para que el reino de Dios se establezca a cada lugar a donde vais, os vienen respuestas no cualquiera, sino históricas. 하나님의 나라 임하는 곳마다 시대적인 응답이 옵니다. A cada lugar a donde el reino de Dios se estableció, vinieron respuestas históricas. 여러분이 아무리 어려움 당해도 괜찮습니다. Por muchas dificultades que tengáis, no pasa nada. 요셉이 노예로 갔습니다. José fue como esclavo 거기 하나님의 나라 임해버렸어요. y ahí se estableció el reino de Dios. 나중에 뭐 됐죠? Después que se convirtió 총리 됐잖아요. gobernador. 다윗이 도망가는 곳마다 하나님의 나라 임해버렸어요. A cada lugar a donde se escapaba David, el reino de Dios se establecía. 나중에 뭐 됐죠? Después que se hizo 왕 됐잖아요. rey. 이런 응답이 계속 오기 시작합니다. Es que estas respuestas continúan viniendo sin cesar. 렘넌트 7명이 받은 응답. Las respuestas que recibieron los 7 remanentes. 자, 그러면 하나님의 나라 임하는 응답 받으려면 어떻게 해야 됩니까? Entonces, para poder recibir esta respuesta de que el reino de Dios se establezca, ¿cómo debemos hacer? 굉장히 중요한 게 나오죠. Sale algo muy importante. 하나님의 나라 임하는 기도 응답을 받으면 정상에 올라서게 되는 겁니다. Es que si nosotros recibimos la respuesta del reino de Dios, entonces estaremos en lo más alto. 자, 여러분이 정상에 올라서야만 뭐가 이렇게 보이는 거 아닙니까? 타업자리. Nosotros deberemos estar en lo más alto para ver algo, y esto es lo que pasará. 이때부터 페루 복음화가 시작되는 겁니다. Desde ese momento es cuando empieza la evangelización de Perú. 이때부터 안토니오 목사님은 스페인 복음화가 시작되는 것입니다. Desde ese momento es que el pastor Antonio empieza la evangelización de España. 이때부터 우리 훌리오 변호사님은 전 페루 인재가 살아나는 겁니다. Y desde ese momento es que el abogado Julio podrá levantar a los grandes élites. 왜냐하면 탑에 딱 올랐습니다. ¿Por qué? Porque está en lo más alto. 그러니까 하나님의 나라 임하면 그렇게 됩니다. Por lo que si se establece el reino de Dios es lo que 그러면 pasa. 하나님의 나라가 어떻게 임하겠냐? Entonces, ¿cómo se establece el reino de Dios? 하나님의 나라에 있는 축복을 알면 되겠죠. Es simplemente saber las bendiciones que hay en el reino de Dios. 하나님의 나라는 뭡니까? ¿Cuál es el reino? ¿Qué es el reino de Dios? 자, 하나님께서 우리에게 말씀을 주시는 겁니다. Es que Dios nos ha dado palabra. 하나님은 눈에 안 보입니다. Dios no se ve en los ojos. 말씀을 주시는 겁니다. Nos dio la palabra. 그러고는 예수 그리스도께서 십자가 죽고 난 뒤에 성령 난 뒤에 그 이름을 우리에게 주신 겁니다. Y después de que Jesucristo fuese crucificado en la cruz, nos dio su nombre. 이 이름으로 기도하면은 성령께서 역사하시게 돼 있습니다. Y si nosotros oramos con este nombre, obrará el Espíritu Santo. 성부, 성자, 성령입니다. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 들어보셨죠? La habéis 성부, escuchado. 성자, 성령. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 성부 하나님은 말씀으로 만나는 겁니다. El Padre lo encontramos con la palabra. 예수 그리스도 이름으로 기도하게 되는 겁니다. Y con el nombre de Jesucristo oramos. 이때에 성령의 역사가 일어납니다. Y en esos momentos, cuando hay obra del Espíritu Santo, 이때부터 하늘의 축복이 임하는데 하나님께서 주의 천사들을 보내게 돼 y 있습니다. desde ese momento es que vienen las bendiciones del reino de Dios, y es cuando Dios manda a sus ángeles. 이때부터 여러분이 가는 곳마다 권세가 나타나는데 사단이 결박되는 것입니다. Y desde ese momento es que viene poder a cada lugar a donde vais, y es que Satanás se quiebra. 이걸 보고 하나님의 나라. Y esto lo llamamos reino de Dios. 보좌의 축복을 바라보기 때문에요. 정상이 되는 거예요. Porque es ver las bendiciones del trono, estamos en lo más alto. 여러분을 아무리 방해 안 해도 방해가 안 돼요. 왜냐? 보좌의 축복을 딱 Es que por mucho que os quieran molestar, no pueden molestaros, porque estáis ¿en dónde? En la bendición del trono. 유광수 목사를 아무리 하려고 해도 안 돼. 왜냐? 보좌의 축복을 딱. Es que por mucho que queramos hacerle algo al pastor Ryu, no podemos hacerle nada porque está en el trono. 예, 이때부터 여러분 정상의 탑에 딱 서게 되는 거예요. Y en ese momento es cuando vosotros estaréis en lo más alto. 이때부터 시대적인 응답이 온다 그 말이에요. Y desde ese momento es cuando vienen las respuestas históricas. 복음 깨달았더니 평생 제목이 보이다가 이 삶 속에서는요 100년 응답이 오다가 나중에는 시대적인 응답이 와버려요. Es que
con el Evangelio podremos tener las respuestas de por vida. Luego en la vida nos vendrán las respuestas de los 100 años y después las bendiciones del trono. 그래서 예수님께서 사도행전 3절에요. 하나님 나라에 대해 40일 동안 설명했다. Por eso es que Jesús en Hechos 1:3 durante 40 días estuvo hablando sobre el reino de los cielos. 이게 하나님의 나라입니다. Este es el reino de Dios. 이렇게 되어지면은 내가 달라고도 안 했는데 응답 와버려요. Y si esto pasa es que yo no he dicho dame respuesta, pero me vienen. 이렇게 되면은 내가 싸우지도 안 했는데 승리해버려요. Y si pasa esto es que yo no he peleado, pero salgo ganando. 내가 하지도 안 했는데 성공의 자리에 딱 와 있어요. Es que no he hecho nada, pero estoy de repente en el lugar del triunfo. 내가 싸우지도 안 했는데 승리의 자리에 딱 올라와요. Es que no he hecho yo nada, no he peleado y estoy en el lugar de la victoria. 이 축복을 여러분이 받을 수 있도록 하나님이 부르신 겁니다. Y es que Dios os ha llamado para que vosotros podáis recibir estas respuestas. 그러면 오늘부터 뭐냐? 기도 실천을 시작합니다. Por lo que desde hoy poner en acción la oración. 누구든지 할 수 있습니다. Cualquier persona puede hacerlo. 오늘부터 여러분들이 이제 희망을 품는 겁니다. Desde hoy escoger la esperanza. 아, 나는 지금 이렇게 복음을 하겠다. 희망을 품어요. Es que yo desde ahora voy a hacer la evangelización de tal modo y coger esperanza. 그런데 성경 구절 14개만 찾아내면 이게 보여요. Por lo que si vosotros cogéis los 14 versículos de la Biblia, podréis ver los títulos de la acción de por 이걸 vida. 가지고 이제는 기도하는 겁니다. Y con esto es orar. 가장 중요한 거는 이제 이겁니다. Lo más importante es esto. 그러다 보면 이 응답이 따라오게 돼 있어요. Entonces, así seguirá esta respuesta. 그러면 어떤 결론이 나오느냐? Entonces, ¿qué resultado viene? 여러분의 과거가 싹 축복으로 다가. Es que todo vuestro pasado completamente cambia en bendición. 여러분의 과거는 전부 발판이 되는 겁니다. Y todo vuestro pasado completamente se convierte en plataforma. 전부 발판이 돼. Completamente todo en plataforma. 옛날에 어렵게 살았던 것이 전부 발판이 돼. Es que todas las experiencias que tuvisteis de pequeños, todo se convierte completamente en 이 plataforma. 응답을 받고 보니까 페루가 옛날에 어려움 당한 게 전부 세계복음화의 발판이 돼. Y es que al recibir estas respuestas, todas las dificultades que Perú tuvo en el pasado, es una plataforma para evangelizar el mundo. 제가 어릴 때 우리 집에 불이 났어요. Yo cuando era pequeño en mi casa hubo un incendio 우리 마을에. en nuestro pueblo 그 어디 살았냐? 산에 살았어요. y donde vivíamos en una montaña. 그러니까 나는 매일 등산 다녔어. Por lo que yo todos los días hacía ejercicio. 이게 발판이 돼가지고 제가 얼마나 건강한지 몰라. Y ahora eso se ha convertido en mi plataforma y no sabéis cuán saludable estoy. 근데 우리 아버지가 돌아가셨어요. Pero mi padre se murió pronto 너무 가난해졌어요. y nos volvimos muy pobres 근데 고생을 했어요. y tuvimos 이게 muchos 전부 발판이요. sufrimientos. Y eso se convirtió en plataforma. 그리고 그때 내가 너무 못 먹어가지고 키도 자격해버렸어요. Y en ese momento, porque no pude comer mucho, es que no pude crecer mucho. 이것도 축복이요. Pero esto también es una bendición. 왜냐? ¿Por qué? 제가 이게 키가 이게 표준입니다. Es que mi altura es estándar. 어제도 호텔 가는데요. 낮은 데 들어가는데 다른 사람 머리 밑에 나는 그냥 가만히 무서워. Es que en el hotel también ayer fuimos y había una zona baja. Todo el mundo se tenía que agachar, pero yo no. 비행기 타면요. 일었을 때 다른 사람 키가 커가지고 안토니오 목사도 커가지고 이래 접어 있어야 돼 이렇게. En el avión, por ejemplo, el pastor Antonio es alto y seguramente cuando se levanta tiene que agachar la cabeza. 저는 딱 서 있어도 돼요. Pero yo simplemente puedo estar de pie. 전부 다 전부 이래서 내만 서죠 Todo 표준. el mundo está agachado menos yo, porque soy estándar. 옛날에요 인도네시아를 갔어요. Yo antes fui a Indonesia 저 산 쪽으로 올라가는데 조그마한 마이크로 버스가
사람을 태워가요. Y es que debíamos ir por una montaña y montamos en un microbús. 근데 사람이 꽉 탔어요. Y estaba lleno con todas las personas. 근데 키 큰 사람은 그게 서지를 못하는 거예요. Y las personas que eran altas no podían estar de pie. 그러니까 위에 그 창문 있잖아요. 문 그거 열고 거기 머리 넣어 있더라고요. Por lo que había una ventana en el techo, la abrían y debían sacar por ahí la cabeza. 그래 차가 확 서니까 확 부딪히고 그러잖아요. Y porque se paraba el autobús, entonces se daban un golpe. 저는 딱 서 있는데 딱 맞아요. Y es que yo estaba de pie y era justo a medida. 그때 내가 깨달았어요. En ese momento yo me di cuenta. 인터내셔널 스탠다드. Un estándar internacional. 아무런 문제될 게 없어. Es que no hay ningún problema. 정은주 목사님하고 저하고요. 저 북한 갔댔어요. El pastor Chong Won-ju y yo fuimos al Corea del Norte. 북한에 조만한 버스를 비행기에서 내려 타는데 나는 그냥 들어갔는데 정은주 목사님 타자마자 팍 부딪혔어요. Y es que íbamos en un avión y nada más entrar el pastor Chong Won-ju se dio un golpe. 나는 그냥 딱 맞아요. 그냥 속으로. Es que yo simplemente entro y está a medida. 정은주 목사 들어다가 받치는데 소리가 팍 나더라고요. 얼마나 아프겠어요. Y es que se dio un golpe y sonó muchísimo. ¿Cuánto le dolería? 그래 목사 아파 이랬더라고. Por lo que estaba ahí dolorido y así. 얼마나 기쁜지 웃음이 나오더만. Por lo que yo estaba tan contento que me reía. 표준. Soy el estándar. 뭐든지 과거가 발판이라. Por lo que todo el pasado, cualquier cosa se convierte en plataforma. 이 복음의 축복을 탁 받고 나면요. Si, después de recibir estas bendiciones del Evangelio, 현재 일어나는 모든 것 속에 하나님의 계획이 있어요. es que en todas las cosas que ocurren en el presente está el plan de Dios. 이걸 보게 돼요. Y podréis ver esto. 여러분이 이 축복을 탁 받고 나면 어떻게 되느냐? Después de recibir todas estas bendiciones, ¿qué pasa? 미래에 대한 염려는 전부 하나님의 축복 기도 제목이에요. Es que todas las preocupaciones del futuro se convierten en bendiciones y oraciones para Dios. 새로운 제목이 또 나오는 겁니다. Y salen nuevos títulos. 아무것도 염려하지 말고 모든 일에 기도와 간구로 감사함으로 하나님께 하래라. Por lo que no preocuparos de nada, sino orar y agradecer a Dios. 이때부터 이제는 어떤 일이 벌어지느냐? Y desde ese momento, ¿qué es lo que ocurre? 이 기도를 실천했는데 하나님이 나와 함께 계시니까 계속해서 만남의 축복이 와요. Y porque nosotros ponemos en acción esta oración y Dios está con nosotros continuamente, nos vienen los encuentros. 그런데 보세요. Pero ver, 이 만남의 축복이 전부 유일성 축복으로 바뀌어요. es que estos encuentros de bendición se convierten en bendiciones únicas. 한국에 상임위원 어른들이 많이 오셨습니다. En Corea, los pastores de la junta directiva han venido muchos de Corea. 제가 상임위원들 가운데 저분들 만났는데요. 제가 전부 이 축복을 받았어요. Y yo, dentro de la junta directiva, al encontrarme con estos pastores, pude tener esta respuesta. 우리 김동건 목사님을 탁 만났는데 지금까지 저하고 전도 운동하면서요. 항상 제가 깨닫는 게 하나 있어요. Me encontré con el pastor Kim Dong-won y siempre haciendo movimiento de evangelización hay algo que me pude dar cuenta. 예, 저는 한 번도 그런 말 안 했는데 이분은 제가 조금 피곤할 때마다요. 굉장히 힘이 되는 말씀을 주셔요. Es que yo nunca le he dicho nada, pero siempre que estoy algo cansado, él siempre me da una palabra de fuerza. 이런저런 사건 얘기하면서요. 굉장히 힘이 되는 말씀을 주시더라고요. Y hablando de diferentes acontecimientos, me dice cosas que yo recibo fuerza. 또 오늘 우리 정은주 목사님 만나 저분을 만나가지고 그 지역에서 핵심에서 최고 전도 운동이 일어났어요. Y es que me encontré con el pastor Chong Won-ju y podemos hacer el mensaje núcleo en su iglesia y hemos recibido gran bendición. 내가 저 상임위원들 만나가지고요. Porque me he encontrado con los pastores de la junta directiva. 그리고 또 우리 최정욱 목사님 같은 사람 만났는데 저분은 어려움 많이 당했어요. Y me he encontrado también con el pastor Choi Jong-un. Él ha tenido muchas dificultades. 지금 사실상 그 교회를 통해서요. 렘넌트들이 제일 도움받고 있어요. Pero por medio de esa iglesia, los remanentes son los que más están recibiendo ayuda. 또 우리 강태웅 목사님 같은 분 보세요. Y el pastor Kang Tae-eun. 우리 렘넌트들이 이야기하는데 제일로 렘넌트를 이해 잘하는 목사님으로 우리 렘넌트들이 얘기해요. Es que los remanentes dicen que es el pastor que mejor comprende a los remanentes.
또 우리 선교 총무장관 장인선 목사님 같은 사람 보세요. Y también ver al pastor Chang In-sung del departamento de misión. 나는 저런 분들 처음 봤어요. Yo es la primera vez que veo a personas como 다른 estas. 교회 일하는데 자기 교회 사례를 주는 목사님이요. Una persona que le da la presentación a otra iglesia, aunque Nana- es obra de otra iglesia. 나는 내나고 처음 봤어요. Es que yo lo he visto por primera vez. 유일성 응답. Las respuestas únicas. 내가 지금 이게 이 목사님을 만났단 말이에요. Es que yo me he encontrado con el pastor. 이 목사님 만났는데 이분이요 페루 쪽을 막 얼마나 기도한 나 이런 분들 유일성 응답 받았어요. Es que yo me encontré con el pastor y estaba él en su pensamiento, tenía mucho en su corazón a Perú y es una respuesta única. 자, 난 이 변호사님 만나야 돼. Y me he encontrado con el abogado. 제가 지금까지 선교다에 다니는 중에 본인이 돈을 내 가지고 선교대하기는 처음이요. Es que en todas las conferencias de misión, en todas las conferencias que he tenido, es la primera vez que una persona da toda la economía para que se pueda llevar a cabo. 늘 우리가 내지 처음이라니까요. Es que es la primera vez. 그리고 유일성 응답이요. Es una respuesta única. 자, 앞으로 어떻게 되겠습니까? En adelante, ¿qué es lo que pasará? 정은준 목사님이 전에 설교하실 때 보니까 우리가 유 목사님 따라다니는데 우리를 끌고 다니면서 우리가 얼마나 고생하는데 끌고 다니는 게 아니고 모시고 다니지 내가. Es que el pastor Chong Eun-jo en su sermón decía que el pastor Ryu les llevaba a todos sitios sufriendo y yo no les llevo sufriendo, sino que yo les voy respetando. 왜냐? ¿Por qué? 너무 중요한 분들이니까. Porque son personas muy importantes. 딱 하나님께서요 진짜입니다. 이 응답받은 사람만 딱 만나게. Es verdad, solo me hace encontrar con las personas que pueda recibir esta respuesta. 근데 제가 만난 사람은 하나님이 전부 유일성 축복 가진 사람들만 딱 만나게. Y todas las personas con las que me encuentro son personas que tienen esta respuesta única, 얼마나 감사한 일입니까? por lo que es de muy agradecer. 자, 이번 집회 이후에 무슨 일이 나겠습니까? Después de esta conferencia, ¿qué es lo que pasará? 여러분에게 이 축복이 나요. Es que esta bendición vendrá a vosotros. 우리 훌리오 선교사님, 훌리오 변호사님에게 이 축복이 있을 것입니다. Es que al abogado Julio les va a venir esta bendición. 우리 페루의 모든 사명자에게 이 축복이 일어나게 될 것입니다. Y a todos los obreros les va a venir, de Perú les va a venir esta bendición. 틀림없습니다. Es indudable. 하나님이 말씀하셨습니다. Porque Dios lo ha dicho. 내가 너와 함께 하겠다. Yo estaré contigo. 예수님이 말씀하셨습니다. Lo dijo Jesús. 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다. Hasta el fin de los días yo estaré con vosotros. 굉장히 여호수아가 어림 당하는데 하나님 이렇게 말씀하셨습니다. Es que Josué tenía tan grandes dificultades y así Dios le dijo: 담대해라, 두려워하지 말라. no temas y sé valiente. 너희 조상에게 함께 하시던 하나님이 너와 함께 하겠다. El Dios que estuvo con tus antepasados está ahora contigo. 놀라지 말아라. No te sorprendas, 두려워하지 마라. no temas, 내가 너와 함께 하겠다. porque yo estaré contigo. 하나님이 그렇게 말씀하셨어요. Es así lo que dijo Dios. 이스라엘이 최고 어려움 당할 때 하나님이 이렇게 말씀하셨어요. Cuando Israel tuvo las grandes dificultades, es que Dios les dijo: 두려워하지 말라. no temer, 내가 너와 함께 하겠다. porque yo estaré con vosotros. 이사야 보고요. En Isaías: 놀라지 마라. no te sorprendas, 내가 네 하나님이다. porque yo soy tu Dios. 내가 오른 능한 손으로 너를 붙들겠다. Y yo con mi gran mano te sujetaré. 하나님 그렇게 말씀하셨어요. Eso es lo que le dijo Dios. 이사야에게 이렇게 말씀하셨어요. Y a Isaías dijo: 애굽에서 건져낸 여호와가 너희에게 말한다. es que el Jehová que os ha sacado de Egipto habla: 너는 내 것이라. tú eres mío 내가 너와 함께 하겠다. y yo estaré contigo. 하나님이 그렇게 약속하셨어요. Así es que Dios lo ha prometido. 여러분이 이 응답을 받을 자격이 있기 때문에 꼭 받아야 돼요. Y porque vosotros tenéis todo el derecho a recibir esta bendición, la recibiréis. 이번 집회에 평생의 제목과 응답을 붙잡아야 돼요. Por lo que en esta conferencia coger los títulos de oración de por vida. 이 응답이 모든 페루 사명자에 있게 되기를 예수 이름으로 축원합니다. En el nombre del Señor bendigo a todas las personas para que puedan tener esta bendición. 내일 마지막 한 강의를 두고 또 여러분이 기도하시고요. 이번에
평생 잊을 수 없는 축복이 될 것입니다. Mañana orar por el último mensaje que falta y vosotros será una conferencia que no olvidaréis en toda vuestra vida. 우리 옆에 사람 한번 축복합시다. 평생의 기도 제목을 잡읍시다. Vamos a bendecir a la persona de al lado. Vamos a coger el título de oración de por vida. 옆에 사람을 축복하세요. Bendecir a las personas que tenéis al lado. 평생 기도 제목을 잡읍시다. Vamos a coger los títulos de oración de por vida. 간증하는 날이 있게 될 것입니다. Seguramente vendrá un día en que podáis tener evidencias. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님께 감사드립니다. Dios, te damos las gracias. 우리에게 평생의 축복의 날이 되게 해 주옵소서. Haz que sea un día de bendición de por vida. 100년 응답을 앞당기는 날이 되게 해 Haz que 주옵소서. sea un día en que adelantamos bendiciones de 100 años. 시대적인 응답을 받는 종들이 되게 Haz 하옵소서. que sean siervos que puedan recibir la bendición histórica. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. En el nombre de Jesucristo oramos. 아멘.